waangalizi waishilizi watukufu wa komorikao nyuridunga haruma ukade wa hatuunu hamakati menji riwonana ha mara ya saya baada usiku wa jana haruma namna ujitekelezo mahususu holiho nezitendwa za ufusadi za ufisidifu na mbulio zijirihu harumensi hatu rikari rindi na usiku wa jana hapo yakayarishia wanduma uvilizi haki ukao wajitekeleza rende hatari shindiri parisa waili ripatsa mzima vanu metro faharlin hajitekeleza haruma imadaikao yihusu yemru ya mwanilia uze haki zaha na Abdu Hassan Abdalla Agwa rishilia kwadzitso za wandu wa kisharia usiku wa jana riwono ya ukaya holiho de hawa namna iliyo ripare wanyanya wa komori mbali na mbali waje wajitekeleze haruma ya madaiyo henamna hiyo ngarengao eshwaba hashinu rive hentosa za salamu na amani juu ya hanyu wa komorikao nyuridunga ngamridunga au ngamjoridunga hosuniho ngujo veha hawa ya amani harumensi ya hatu ekamgwa venze ya vehe unono wa kweli harumensi ya hatu ekamgwa venze Rihunda na henamna hiyo ne bahati ya wishilia imanyanyasi ya masihuyanu hajimba iswalihi mumjua au harumaze mbana zinu mko mwishi ya makati menshi ngari joka ulinda rihunde kwa zitso ya ahe ya rambie holiho nde hawa rivumbu wao wa komori wa yenshehu hatadabaha rirenge shwaba hisho tena ripare mwanyanyasi mko mwishi ya nadi na fundi Ibrahim Barwani kao hahana kwa zitso maksus ya hemi konsi ya shikomor wangu ambao anthropologie ngarilindao henamna hiyo ya jr nike kwa ditso yahe baada raishia ze kwa ditso za wangu wa kisharia wa biraba njana henamna hiyo ritsaha ripare Abdurrahman Abana ya jia jitekeleza ukangari mjuao holiho ni shikao ikao hashitendea makati menji shijulao hele zina la SOS Demokrasi ngarifikiri ukaya madahamanda inu yumada ikao ujonga mada za huja ya ishelezize wa komori nani hawa inamna wabukao wa yeshimu inamna hiyo kana urenga wakati mwinji ngamjo renga ishwaba hashinu ni pare wa komori mbali na mbali wa amini hawa ya uziru ya unono iliyo kaya helimu ya sane ya Jibrili fundi Barwan sijohanzani hunzise suala la mwando ya ukaya jana rishia avoka wakaurongoa harumwe mada ya husu Abdu Hassan Abdalla Agwa tishia kwa ditso mbili ya mzima ikao haonesa ya ukaya rijo hanza daula ya hakarumwe nsinu shatsinde ya Abdu Hassan Abdalla Agwa na hunu kama jamira wakatinge mwinji ngawe ya jaya onesa ukaya Abdu Hassan Abdalla Agwa kaja kubali endeshiliwa ne hakimu wa matafiti haukaya rahe javewa yabo haveha risala wonisa ukaya nguveho nibeiti za mroso ikao ngazungu yenshie zungo zahe na iharemo haku henamna hiyo evanule kalima la shizungu likuli vumbuara ambao torture wewe mndu wa lugha ya hensi ya hatu ne mikonsi ya hensi ya hatu ile kalima la torture linoshi komodi wangula mbaje ele ukansina mna jiransi marhaba ewa yani mwanama Nurdin Bey wanama walo yabo na de mwanama hajimba iswalihi ne mwananyasi abana to sana heshima na zimandeleni nano wakoma rwadunga oro walobu honi ro walo majini honisa ufaswa namna hawanzi revumilia we masiwa hamuktasar mufid usale suala la husu ore longvu ndio kwamba mbulio uwa di kalima yani mru ya ulwawa mkisha kafu hauka kafu sha ile kalima wilo dezembulio zinu zilawana nezezi za shufujari harumai alam ya Mwenyezi Mungu wa masiwani zikaya harmezi ya shongo dunda wakati wa mshambulu arizonda leo zirejesi wa baoni shangili gizona zina jindwa jina harmezi amwezi ya shufujari ya zali nwanazi baraka wae ni marombe bebe wae nani zijafine mijinze zae zimbulu hizo njia uvumbwe hajisi yao ya
لسؤال غرجولي لمنوا بنداو بان امwe majadiliano hatu yana hajimba iswali himitu jonzani uzise ukaya yengo kubali ya ukaya zembo ya ukaya Abdulhasan Abdalla agwa nguye shimbuli yongore ngukaze ndongo zinu zoko ili hauzi ndongo humkinishia hawinu mbana ya kisiasa ya hahia ifanyao ili ikesibabu ya shidea la mwa Komori zembana zahi ya jozanza ya ukaya yensibadi. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Andani ngam amwini ya uka Abdalla nguyenshi harimwa hawa ya bulio inurambao torture hauka mfano mimi binafsi chizionesa nga sina mfumo enamna hawa Abdalla enshio zijajana ima avuka wahahe waja wazi konfirme izona hamba wizo na izona kahamba tikaujua kai hawa hiyo Abdalla nguyenshi haukara ngunde mrengo hahe harengo harumanzia za kiharamu ikaukazijadungana na bashari yetu kauyonzi. Donc ngam amini ya Abdalla nguyenshi harma hawanziro ya torture emakatirlo nao yana. Manyanyasa Abdurrahman abana hawanziro ya mbulio enamna ilizishi yao ngo amini ndongo hamadazini holi honde hawa wijua unwandu ikawo mijarada minju hanza uidungi harumaze mbwana za SOS demokrasi ngo amini ngawe na madaya saya ya ushindai jadi zendongo ikawo ngazitumlao haungu zambu ya ukaya zinu ndongo humkinishiha ye kama hamada zinunga zijira mkanyina madzina ya wandu ikawo ngwafanya uzitendo hamada zina ukika bajiri mbulio ya mambo senga wandu ikawo ngwazifanyao amjureje haruma fundi barwa banda vanu shatikanza njuwe enganyina madzina haruma zazimzifanyao ya wandu ko wafanya utabia hamada zina rumenti hatu. Mikro. Salamu alaikum. Kabla urongwa wako so jilia tangani wa Komori pia kalui na lilewa ina ilahi rajiun wantu wa fahar malkafa ziro lilio na hawa nziro ilio kwamba tulazimundo wakati kwamba usalama tulazimuje nsiju wantu wa hafilihe na uade unu be undo wakati kao amba yezi ya uguguru yezi ya ufisadi kwamba hizi dizi domana zao yozi hakikishiha ulealo hajimba ya zurongo vavu wamiti kati para kabla mavoka yani wabdale kao si renga yani nafasini ni wa voshile marhaba na wa sherehi mana sinyango harma yezurden halini wao mavoka wapare courage wajifanye conference warongwezi tungozile tajeli Abdalla kaambia mba asporte plainte tajeli Abdalla atole za hadizahbe utoa za hadizile harma hali iliyo Komori msurungu deja ule ushujai mavoka ufanya manazi habari zile rikarizipara tamis fikiri kati zurungu wajau au rizangi hauka Abdalla huaretwa yahe karete wana majandarmu karete wana mapolisi baretewa na ini rongolwao yani ya haute personnalité HP yani brigadi komba yo haziao dia tulazimike mba imkaze azalia sumani na maministru wa be wasma jalo raka pare habari unu mwanamshe ashinda aona vanu Abdalla akana mwanamshe unontu wasunungu wamba inu hawaraya Lukman Azali amiri Lukman Azali Lukmani liauka na wae leo komanda wa brigade ya mde ulioka mba airemde awaire gendarmerie mbatswani be aonomba wao gendarmerie mfumato mtisa babasi mandadaria diavi basi yani katafanya complication amiri mbabahe orongwa manartoe de wani ikaomba de wamkaza mbabahe walawe waje marete wa ntongo zile mavuka wazorongwa zile kolwa kambali wakota wangie haruma ka militaire wendombie be majeshi wao najo wapare kurejwambia ko no hunu kamtina autorisation kamna ujua donc ntongo zile zarongwa na mavuka yani na zintongo zile kamba Abdalla abi harkariz para rizorongwa be voza hakikishiwa na mavuka yini kwelu yenye samba zintongozini zihakikishia leti marongo zira karongwa tu
ya hushanshi habaru dezo. Naam. Tijohanzani huzise Abdurrahman rahani jawasili fundi barwana. Shati Johanzani huzise holi honde zihazi uzifanyao. Ngawe na isabu mahsuso keka wanda wavungu wa mbulio na ezi ya mbulio yabo ngabo wandu wafungwao. Ngawe na isabu mahsuso harumazi hazi uzilu ngao. Shahu wandu ikao nga jihundao magobanile o harumazi madazimu ikao dezitumulwao mruja Abdu Hassan Abdalla Agwa. Ewa avasan mazazi isabuzo senda zaizidi mana vasali ambao wabuliwa vasali ambao ingezia swafibe ripara 65 mengo 65 haisukia leo be yo henda yebuzua bera morongo watsongo mbavwa wantu ikomba wapara mengo miraru mba wao sasa urui wafungwa mana soit résidence surveillée yani wabalo malagun hao au wabuliwa be wa control judiciaire vata selemba onda waipointe au harumashi sabu isho ngawe ngabo wanawashe wangavi walio magobani mzima wa ili ewara harmo wanashe ripara wanashe wanne favoritia na sabikia waka watano beva mzima wa shimironsabuliwa si 11 na hususan wanashe wengi walio nzuani iko vavu wararudu wabaki otu wanashe ukawareto wa habana maori sabikia ukambasijilo wanambaye devo mba do raisi wa watate Irumbi be wanzuani wao wareto wamba wantu wameo wasizungulana watawa ondo erenga wantu mama wao watia magobani avo yo senye sambara harumwa serikali komba yota kaistunda ikomba wani unu mtrafanya kosa be mtrasi rengwa mana de mewao dazungulhano kasparona yani ndiye ile ramongo prise d'otage ni kweli prise d'otage ya kweli. Fundi barwani uliho dezisabu razishia zahe mkwazitso ya SS Demokrasi si Johanzani juwe ezisabu zinuki tarehi ziyenshimba vya haruma izizavira haruma nsi hatu atajerwa Sulivanu eze ndongongizo sawa eze njeza ngawe na mkwazitso hindini haruma hawa hamana ewa manama Nurdin mbaye wanama wa rongwa ya mkwasisingia male kalima hilo enkwazitso mgajoshinda yambe wakazi za fujari zavira wakazi ya maremu majabdala wakama mercenaire zembulio zikaya shamra kaujwa kanga wajeni haku dua kaufanya zetu abia hizo maana aliwajili na gaya na wasaya waulwa wa umawashu na majana shenda na mengo mira na mengo mfuka na mwa washu na majana shenda na mengo minane na mfukare umwezi wa Desemba wa wodu wazungu wa wajuru makomoreko jakaya harmaze tabia zinu makomoreko jakaya maze tabia zinu yani leo rjali hunru umawaziwi zili na 20 yezi ya shufujari jenti bulio hamada zinu upizwa matungo mbenufu ngabo mananyasi tola wambwa solar ya zonesa kanga wakakulwa temanyo wanrugwa zambao wanu zetabwenthi ngabo nanyasi wengi wafanya zetabwenthi hizo izembulio za unda Abdalla Abdu Hassan rangontu ya zingarwa sheizara ya unesi wa osho ni wanaja Muhammadaye ngeonesawe suraya nyivenufu ya yezi ya shufujari ya shiurahitswa mana izonesa wakati wao wafeswali Abdul Salam izonesa yezinu wakati wao wana Sir Abdurazak wakati wao wana Sir Salim banu ngasi jajanze banu wewe ne yakujumalitsu weneha azalino wahe ni mwana hahe woiwamba Lukman na woiwamba Ramadhan nano wasaya wenyeze mbulio hizo na wajua ndorondo kaya eza jana kamukishi haleo maudu gejo lazimu wajua emisiwa wahukumra bane majeshi lazima ruunde ye fursa ya wambia ya hazila tia uwa ila ya stay ya sharia wangu hapa mesharia emaraia ngao wale wahifadhi maraia shauti mara hitwa ngelazimu walaani ndogo amadizo
Kaizo yeden kwa zito rijoshi ndari yambe leo ngona ngabona za saya haruma hula joli huma gobani inamna ndo ambao leo bahi hatemara itwa kwa jatiwa harumwa ila joli Abdalla Abdu Hassan yatilwa wamanga ambao cellule ikawo kanga banyao mvua tipebeza ngusomaji wamfufua ndondo haruma ishiwanza shampira shabana mbwani ngonelewa wamtia hofu iswani ili atira mbuo wakomoa gadelewa nao wambelia kwenda kwa gendarmerie wanruwa oi komanda oi Ramadhan wakutu wamtimizi nakubaliane ukaya banu kati harumwa ani binajamu sarchile mipaka banu mgujore madala agwa shaula manajamu yani chunyama azali ya emergency ya chunyama marhaba menji fundi Barwani tikaanzani nishie ya fikira ya Hajimba Swalihi ukaya namna ye avoka ani mbirilizi haki wa Abdalla Agwa haonesa makalima harumaze mongo ya kaujaji tekeleze haonesa ukaya silka hujaba nurijeri rongowe eshele maubu ye Abdu Hassan Abdalla hafariki yatijojaha ni harengwa kabula habiwa wala pita ya sabaha mwa hafua corona wale wazimu ngutoko jo harwa kesho sahau dakika mkuna baraka mtukata kola wine ema jafi haki wamanga wambao maavoka hamwe mirongo wakahamba wamba haroha mwazi hamwesho ushausoni de namna hii hada nini wandu warishili yao le wandu wazali lutumanza lazima kubaliana kama si wanajamu to jamani zo zazi wala harwansi yoke tudungana no bina jamu watu no usilamu wa hatu yani banu garbe hoka hapa ya zali no wahe isaibisha maana kitina na hudha kitina sara hange kwa ile mabiria waipashia marhaba Hajimba Swalihi fikiraho ngiyoji har masuala hamanda li mparozie sharmaze bana zahu za kinansi za kisiasa ya ukaya hamanda ini paro wasila rumensi hata jena mnako Barwana zamba abo wakati wa rangunde tarehi mwashiyu na majana shenda na mengo mfukare na 8 vakama jusuri harma ensi ya kijeni na inuka usi hamba ndezembwa za Bob Denar ze torture zinu zikaya shaka zijandi haza tumba mpaka enamna ikao zitumbu mpaka ba hauka rijua karka na mercenaire ikao waka warete wandu harma FD waka urumilwa fili za kuro ngabo wanadamu ikao waulwa wafu harma periodi ya medabdala ikao hatahaba handu kwa jimakaburi ya hao shoba nuna mzauni jiharma periodinu ya Empereur Azali doka dictature namna emene hafanya marithi ya ukayeye nge empereur halafuare nge mwana hahe mrende prince ndo irjo hamba Petit Bokassa Lukmani nde patrone ze torture zinu na ze torture zinu ngazi patrone wao ni wanduwane ikawa wanadamu ngeladhimu wandu wajue wai Lukman Azali Asmani wai Fakrim Dadabi wai Belu wai Komanda Ramadhani wandu wao ngoma responsable ya heze torture zijirio ubonsijue makatirilo nao yanu shoba na kanzanje ni wonese ka torture yende hata itumbu mpaka kamdungue conference de presse jana ya hema avoka wa Abdalla Abdu Hassan waonesa omyeshi Abdalla ya nshio yoka mwanadamu ikao kajarwa hitswa kaja viole kajafanya dhambi choka ulonsi la haramu namna je ya tilo harma seluli ya lalau bonsi harma seluli kao ngevujao ngulalo maji ngujushio maji namna je mwanadamu hamandoi
yarengwa telefoni yahahe Bonurdini yishili wao ilo marshe na minga mjo subuti nitowe preuve yo kay telefoni ya Abdalla wakati ngekao actif ndio active mimi wamiti wono donc yabu ngeonesauka ulo jusuri uo wisaushiliye mipaka yonti pia donc mwanadamu rajarambiwa yoka ngwendo show wa shadamu iyo hatwarinku ama avoka wala izo wakaanza wambejana ulo shahidi wakahensi zo wa Komori maudu batijoja bangba Abdalla hafuhe corona haukaizon rabo Abdalla eka izo rendeha izo zindo rendeha ulodo amana uo Lukman Azali de ulodo amana siono madangabo raia ikao wahaziza kisharia yula mathumani haoneza ukaya homestehi wa ubinadamu huo woko jahana rangi ya kisiasa siganza ndeje imbavi harumwe kwa zito ya fundi barwani rielewe ngombavi ebanu haruma mkonsi wa hatu wa Shikomori rambao ukaya unumkonsi kao mengoni mishinzia hao dini ya Uislamu ye Komori unuo ekahawa hamanda yunge jiriu no ye hawange ndao hamaka batiza nyumeni za haja ngorengoka societe hauni ya kalibanda Shikomori ikanse namna inukaya ipangwa ranzima kati yawi yenshi hawa hamanda inu batina ukaya ishinde ijikombowe ya numa lezi ya hii societe hapa ewa haruma zenye tafiti nafanya le jundu nafanya haruma hajisia le vunyanya la masiwa ejazimu kazijaparo jiri ye mikonti ya shijini iyo yo haraza ndongo hamandizo ngari wonao kaya wandu leo ziwaria rawoye mufti huja walo harumezi inu wapambe wa hii ze kufuru niledula uso la hezi inu yani ya waroha haruma la ndongo za shimungu ngohungu wandu warangao ni haruma weirumia usaidia hizi za peu hamanda inu yabo kwa watsi harume mila banu ejazinu banu utangani ufundu ezalewo irigo banu Bonurdini mimi ikanga mrongo manza ndrejei hamwe makalima ya ile vunyanya la masiwa banu ngasi hama wakati nkodo ya wanwa bwana ma samba maadi mtazama simu ya kaulila banu shedumbio shalewonga lazima shikamanisha mtazama simu ezihunda wako marangu wala muswa ulwa malebi wala shijeshi la voiju ngabo hata waruso ujua ngabo pulwe maluli ngabo haya leo hata kwatirao mazi leo hamwezo za usoni zokaza parojiri zijaje ule mengu wa shijini watu wamba kaya ndule wastaghfir shawalu yabo wakingilia wao ndongo hamadizo zijaje harume mijia hatu uparisa wangu wabuka mema notable wangu wazima nabo wanga zero wale wafuatsi wasije wao ndongo hamada zino haizo wamoko mor wamoko na baraka usapwesha nafasha hao inusange dao kia nakubaliane wangu azalinge ama gama juja wanu juja haisasi wansinguru mwale kazi ngati jemfi parwao jamanda ila baji yoke kura nende jeraja asalia satakabar wanangu wano kawapame wanu wangu wajini wangu wamila wangu deonaye wamshangira mwase kufuru zinu Abdurrahman abana tijuhanzani hurejei haukamfikiru kabo ishiao makalima hamanda yayo yende atayavumbua kojo liru hau harma hawazi ya usoni ya mwanadamu shanga mfikiru kanga wena lebeshelea ukaya sular hambanziro vahe haonesa ukamba kati hapulwa emanyo makati hanose wale kojo linilamba ukale unga liru hau shanga mwanadamu abana wewe ngofikiri ndongo hindi ngabo ndongo za nyumeni ngoelewa ukaya zembana za zilio leo za huwa Komori lio za bahindi ni le taifa la hatu mso wa Sullivan ukawa hiama da jivizi wa Tsangani
shababu hao harmazi mbana uzifanyao wabuhao wandu nusu ambakaya sisi tulanti wala wavuruhu sisi jao zabani watu buhamada harmazi mbana zahu kaya uwa kumuribidi wajitanganya Abdurrahman wa Abada ewa maza nzo hakikisha zo wananyasi wa warungwa wavo amba ufisadi anina zinamna wantu wa warengo zizidi udalo hajimba ya zurungo za mamercenary wakofanyia wakomori wakati huo na madhamana wakati huo yani msongo wakati wa serikali ya marehemu Ahmed Abdalla wakana vano mba wakorongwa stop yani wakwambia memu wanu mafahavalu mamercenaire amba vakadri yani rikarikia habari mathalan ba mamercenaire wakana fikira ukaya Mustafa Sechek wa mtu efidia yavo ende madhamana mahu wa serikali wakati huo yani nangu Rais Ahmed Abdalla nsifikiri wakati wakaenda hota mufti warungwamba Mustafa Sechek asulawe bila wantu wale waulawa wananyaswa magujui ko Brembaru na warungwa vavo mwezi mna warehemu ala jevan wame wale derapagile hijiri wantu ambia ma mercenaires ba stop wantu katojwa depasse be wale wananyatu wararu haya vani wanamarna listi vani ya wantu pia azalawa wa wamwangalia rangu Muhammad Abdu Atanail Nzuani Benamed de harma Medina Mtamdu Malideba Barake harma Medina Mtamdu John Male harma Medina Mtamdu Ali Mwali Ahmad Agazon ikoni Murshad Abdalla ikaunda ula wa Pomoni siku ile ya voti le 24 Mars wakati orija Faisali marehemu komanda Faisali marehemu Major Naserdin Abdurazak marehemu Salimo Nasoro na Tialevanu yani Tihale 25 Novembre iliavira 2020 Suleiman Hassan ikawo akojilwa halzina la Sule ikawo mwananyasi wa idomoni ya Mbajini aulawa prison ya Moroni ha torture za fashia hapo yode waninyasi wa korongwamba zini zizidi mbali zisirikali zavira yani vavora morejia atai serikali ya Liswali kava kantongordezini atai serikali za wakati okolo kaza karini wavu amisifikiri amba zibana za wana na diktaturi ya zali yo lazimu yidepase arma zdeba za tuzile za structure mana vani rsuana arma diktature na vani lazimu rjue ba rangu mwa de mars yo asuka rais rongo zali kas raisi aniamba kas convoqué yani college electoral bavo na rikabili uka azali lazimu rimkabili bila siki avasa wantu wasikemba wasensi dati wasensi dele mana zinze vira wantu wasurungu ambatiwo idele iviri na rujue mbavanu wantu tanganye halonti pia atarshinde ufisadi uzie Komoro yani vavo itoka meso bada meso mfumo mwezi be ilazimu pia zi energy zatu wantu wazie ufisadi mana vani wani wasinda waiua wa Komori umoja na ta yanua washindwa gadamise ronti nso to thifu harmo ofisa do afenshi ya maniasi boboshe komba asu mrongoa ikomba manzar si jomata appel de Paris to la appel vana u yandisa ulaswa ya madamano dimanche ja ularmo ambassade ya Bushin be huenyesa mba bobosha urengwa Bushini awasili Moroni avelewa armo kamde avelewa harmo cellule yo kaparo hijirin fikir ta dunia ni mwanadamu ndaringe serurier aja bloqué mlongo complètement yani mlongo bloqué mba kaujubulia mana utulwa soudure yani uremwa shampa shamba donc yani shashuma samahani vavo ishaula shesha ko victoire mafuko da kupara akonya akola mazayo titanjabu mana prison Morondi halo na vanti tanjabu ministère wa justice aende mbara kondore nove prison ya Nzuani aikomba hiyo inazo arwa wastia ta seluli komba arwa tosomesa antu vavo nera mwangalia zo wazite Moroni vavo
ini sensamba ini kusudi inu asifanya hakusudi prison ya Moroni iskenazo maana ini form ya torture efanyao donc kuendelea habari paravan wa Fakri Lukman Azali aende andazungwa seririo wangine da kojokase isudiri liatula abua mlongo andambi hibobosha ata akambia na magardo akavavu atengele wasikie torture ataula ya he wantu waono damu da aivinga harma guni wantu kasijwa na mnafanya tedamu ya kutishia yadunga Lukman Azali yo senye samba unu asenda mno tena radana mana bae wayo rongwa na muue bebai kaparongi amba si riki amba arma rokoha wa wantu yani Komori yani Azali kaparo namba bihimtu beo mwanahe tu asenda aibiha wantu bavo yo izidi atazobaha fenyo. Naam. Ila samahani amniko fundi barua ni aileze babala na sina ranyaranzi akahanza ya rongo weshangi na kahata buzaji amuseti na ujwani mbulie he shahaka hanza ya unesen kwa zitso yahe holi hawa ya kidini harma hawa hamanda hii shati johanza ninike bwana ajiba musenge na habari ya kanza ingeze bwana. Naam, marhaba. kabla ya rahane jendela tkanzani wonese itendwa iziro ikao shijiri Komor wakati wa hema mercenaire ni rande hommage ya mwananyasi huo kao mwananyasi ra wana bwana bazima barua ningu Jose Shelea de mwananyasi Abdelkader Hamis ikao hadzubilo harmwe nyumba hahe nema mercenaire wamtia zononde wamua hafu wajawa kavzirenga kaolande mdumshahe Fatuma Mnyasabe me realite parihana yundi hakaondo wamua wao. Donc tikantanda ngo mfano huo ukamfano huo wole ondo ndawa Abdalla Abdu Hassani wa Johanza ikeiza viria Kader Hamisi ikende zabitiziwa Abdalla. Iyo nde objectif Lukman yalonio harima zembana za Abdalla wakatirulo nongu ngamsintindio mbabi harima upande mwana mazuki wangu barua ni yaomba hapo harimo wandu wa kusu wandu wa dini ngwa kosioneo ya diktaturi yinu ngwa unapari tson chash hauka mfano muono osiku shekao ihusha mahakama shakahe hansiwa ya hutuba mufti enda afanya ya funga sambi ya mfanyia jugement à vie à perpétuité ya kawaine mfisilifu wa hensi inu wainde ya jana bange banu wainde ya jana trafiki banu ya fanyia sambi mahakama abotika anzani umbise mwana mabaruani ya kawandu wa dini walio karibune yezi ngwa saidi yao haku ofujari ujirio emakatirulo nauyanu na hiyo tinderoli hao haukangari wanao zitendwa zinjizi jao wanti juu o wandu wanu wakaula adhimu ikengwa hezauleji shakinyume ngwa mreme ya ukoti wakati weshi ya rais wa daula baikwa mimi njamkubali shahare ngenti ya tumateka yenda daraja mboka ekamru harwa hitwa izo ndizo mgu yaumba abona mkubali mufti ya remakoti iyo nupani na kanza nisintirie mwanama Ibrahim Barwani ukaabu ngasi harimwa mva mzima wala mimi ngamanzo nirejei harma hamanda inu le kadima mjoka hunika fundi Barwana harma hawa hamanda inu na ukayari mvumbua mafundi abama kaurongoa shabanu harumansi ngiyo namba wazinji alafu amrengo makalima maili tishia zima la hambani ni avoka ya kaurongo wa Metro Abdallah haruma katiba lahe yenduwa ya kaurongo hafumbua Abdallah ago kaminga manzo daula haki shati ndi Abdallah ago umkinishiha mbe namna yusha umkinisha kabo tena hansi namna ya suraya ya kabagema nadamu
waimbu marensa auze nongozi mhunga wabo sezi nzisababisha nezetwa bialonizo iyo kwadzitso ya mwado naishi ya njoka utsahanishie yefikira ya haho yebavuni mwavanu ye hawainu yeke riririshi ya mtangazaji hanzi ya karta sinyumeni ya baliengwa na inu yaonesa ukaya vanu karso elewe nsine mana itso henda ukaya nyinyi wandu kansi hunga mtingoro ngwa kamsuja mwabadili hunu owalo hunu heni mrungu wano ya travel yeze balibala za ustarabu zinu kazi tusaidia ukaya yensinu wandu wabatseni hono itso kansi wadzime namna inu fundi barwani namna ulone kwa dzitso ya ile misomo yao ewa vanu nama warongo ya bongorongo wao ndro ngwaunga ndro rimwana mabana rimwana ma ajimba yabo azonesa au vanu fuzi habari za jiri arma ya mercenaire yani vanu bonurdini riwasuli hamajaraja ikao yonziro karsina mahakama ngasina nakama dokana baraka kana mrumuze wa hangu yabo mwanama hajingujwe mjiriki wambwa mzee msuri wa habjalo mjini hao mbeni ambaka bati wastaarabu ngabo wastawajinga wandwa himidiaze amandai waishangiri yao ida ukinyuma neze hakaza shubina jamu imisomo wambe wasomo yuwa bomora bali yake nini wakati uduma na mhuza malalao yoto anzo hunuka badoka na baraka hema katujonga ya shijundi ye muhono abojilinde kosoni kunaka ukana muhono ngabwa mihono hata kwatina mihono ngarwalindao haizo rishi ya juzi bonurdini izola procureur ya msomantivaki wabushini diploma za mafele waka haja kauri rabishia ajibe hazone savo warenge mfaume wa kamili wa mfungu wa mboze ya kizahe wambwa sabi mahaya waza kabata ta hukma ya hahe wamdalilia wamwanda hindi hariyo wanziwa uhansi mkaya rihansi mkaya sisi harumeja ufomu hatu wamwandu wasoma wambo subutu fanyo nuhu hamanizo rihansi mkaya ngabu wanazioni wastihiyo mungu wasoma ya jini ya islamu hawo kumori wajana wakaunika hushon ya jirma ya ho binadamu ema notablo wasafiri wajana wazima wajana bonurdini karimwambiaoni baishi ngwa ukinyume mwana hao sho kwanza wana hao warendwa nai wakaweza juu ya mijia hao keja kaukulwa sheo wakawanilia mkonsi ya binadamu ndi barwani Tanzania unehojezizeni ndiza swala hanamna nyingwaji au hamanda hili ufanyaji hata washindiwa zieze nguzini ngono kanga bonzia kawipuza ruma noriko hamoya za barizi hako enzia ngyo nzima ngelazimu ekamba kawe mustarabu ambeze kweli hata wasule humba ngelazimu ambeze kweli watike unafiki ngelazimu ne somo rasoma kaka mtu ambeze kweli ilojaka yode mbabi ne mwande ngarikubalia nao abo emba wakati wala hata harumezi habari hizo abo itwenda jaba bwana kona baraka haizo gelazimu ondwani li zi haki imkana baraka wa haki yarede hamaremu harumensi hatu ya wanwa mwani lienji utengweni kweli harende hamaremu wajao Rambie fikira mbili ngaru ya bidi wandu warumie ni waro ya mweha wa inubai amjuzi sale suala hilo abanani akamtimizi na beuka tena ngelazimu wandu wa siasa bonti juwa na pia bena mzima dasi richu mwezi habari hizo rijikome rima rohe hamwezi jwa fomu zatu rikubaliane ridiwaze sharipanga shinafsia manaba nuzivya mungu zivyo wanayamu bwanoka na baraka narikubaliane ngabo yakaurongowa hamba enyi mwambao za uzi mwabarongoze hezansa anchidema watwani ya rilonao na watwania ya karedembi autostay ya zina mnyezi mungu ya mbalo ya jokwa na usiku ya temakuzi nkame ya kena usiku ya temidunkabwa iso kazichi ngasina zunganye ngasina watwashe ngasina wabamu bile jera kila wasubilewo
marhaba. Fundi Marwani ngone sokaya narambize kweli yeze kweli hizo bwana Haji ngofikirize kweli hizo ndazini fikira ngapi za kutongeza rishideli rohe harumwe hawa nziro ili yo harumwensi ahwambila naze kweli ngofikiri kaze kweli ngizo ndaba wewe harumwe kwa zito ya mimi ze kweli za hangu nionao seke ngamjwandisa uka harimwa lebe ya la kisiasa liliyo ntiju rangundo mahashiwi na majana shenda na mengomfukare na nane lebe ya hilo atarjiri hondaba ha li eshuwe kabati mzima ujosubuti ya mbokaya wafanya ndongo harmwensi puisque échec yandi sarangu 78 ujohondaba emabe yao na yaje yonti pia yaje arambie puisque leo owahabilio kangwa tsahau mabadiliho ewa kanda vijana vanu ngabo wakati kaunge lazima rambila nazo sibuzi naam gasiari mwe majanibu ya kisiasa yao sha majanibu ya kisiasa yao karno juari ya rengeri rende hemtwana rangamizensi obanu ya hondra banu abo wanadamu wao na kubalike misio ya hao ni ensi wa eshuwe na kamru hakubalika eshuwe abo kubaliyo kabanu wabaha ngela dimorende haruma mvamrwaji emvamrwaji ndau banle wentinu ya nutimanya huli ya mwanadamu mzima au generation nzima ngasina wananyasi ikaungwa jiunda obonzi hamaskitifu tibombe ula hao shema na watu jomjabo ntijuu ndezilio banua Komori ngabo aminifu banurdini ngabo aminifu lewema nartumlauza hoka hiyo ngeladimora mbio wa Komori kwa Komori ndo wala dimu wa hauwe ngalawa hiyo warenge ngalawa ya nyumeni ya tuzodziha ito ya tuba kombwani mahajana rila uzeri wanekange jushinda irivukishe nele dujalinu abondo bana endrazilio marhaba endrazilio yabo marhaba haruma hawa ya ufisidifu fundi Marwani para ukange bidura bila neze kweli huone saukaya ngabobea na vira ikau kwa jafuzu harumaze mwe ikau wakauzifanya tiganza njue yefikira ya Abdurrahman abana holi honge na zaidi ya mwaha nge harumambana hamada zinu yeye yeze kweli ngizo ndavi za jotsongeza wangwashinde wa mungu ushinzi haruma mada hamada zinu na haruma hawa ikao le kalima la eshek wasaya walivumbu wao ngofikiri ndize kweli we namna fundi Marwani ya juzani Abdurrahman abana Samaan mikro wamizifikiri mba haruma zintongo ikaomba anizishindizi poa nguvu mbavizi bwana ikombara kozifanya au zitongesa azalia parampavi na nafasi si anisifikiri hususwani wa madhamana wa siasa ikao yanuwaka wakoshinda nao au kakula mtu itsaike mbawaida renge umbeli au ikemba weda para wasali yako fikiri mbavani majazali uririsa rimshindi dele wazungu warongomba partager la peau de l'ours avant de l'avoir abattu yanondwa kafikiruka shinyama shikashi shiisa shi wantu washi parisata washi watandise wanyi sana inyama yeshinyama na ingozi yeshinyama na yeshinyama rasaka shafa yani namota nongo hiyo yapo nguvu harimo Komori yani ije parhana mbava
baadhi ya watu wa siasa wakabiliana hurema nao tau kabili yezia zali waka mtorongwazi zinguvu zikazi fungwa mpavavu halafu intongia ngina naiona yandramo angalia zinzapara hususan wananyasi wa idaula ya haki ani va madhamana wa siasa ikao madhamana wa parti ndibwavu parti nkuu ikao kawajitia usoni yani wami titorongo Abdalla urdalo mazaza korongwa huvarete wamba Abdalla ile vijiri traizonku Abdalla ajito wa shambo yani itanyese na vavu hojibu suala manama Nurdin Mbaye harmwazi ntongo ikaomba mashwarato na bantu wayafanya vasani wami sifikiru kaya avasani lazimu wantu wayanzima hufanya bwana wantu wajoka vani yani bwana zini kao zo za ziriski zintidu wananyasu waliopia ntijoho wandu zofikiri mbato tudo waliona ziriski zini yani tawasirilio vwenze mfano wa mwanyasi bobosha andaringwa bushini nekaza li vantu warongo mbata yizidi ilo vantu wakarongo mbatisa milero nyengi be hauthubifu na ufanya mkinishamba yizidi tesa milero hundo mrenga bobosha valo korenyesa amba watojua wangie maore warenge madar si jomba wananya swakana jona statut réfugié amado shababi unufa fayadi ikao agendarmeria hombo taravanga vwa mwaru vwa wasali ikao oma prisonnier wakana statut réfugié wa ne watolwa maore faiswali darusi wajo vel hanzwani yani sidale mbati halevani vwa wananya sunu kawararu waka waretwa ne polisi ya Faransa yani yoti yahuka amansaha ni kaso morali wantu wario ne distance yani wantu ikaomba wa mwenze wa ikomori be nenyesi wananyaswa walio komori mbata wananyaswa walio mwenze hunu neno risk de rarenga sidali mba fakrimira dabweka la huja vani aifanya rapport za tambo eveli hapa yani zikomisaria uzi ministeri ya uzi prefecture za Faransa nyesemba fulani watafanyishtendwa chapeau vavo mimi sifikiri mba hususani wanyaswa walio nsiju yani sikemba si harmo babandan au hambie wantu ikomana rege pia yode nito mfano sasa wakati wa resistance wa Faransa kuwa na ya manazi yani ufisad wa Hitler vukama resistante yani wa Faransa hunu rijamule sasa rijamule asmwambia General de Gaulle mbako jeune pare tufanye zibanane sijomba wa General de Gaulle akamwenze akana hazi muhimu wako ifanye na maresista mwenze maresista wansini wakana hazi muhimu ifanye vavo mimi sifikiri mba harmu azichongo Nurdini ikazi rekeza mpavi ibana vuijiri mavumuishiliano baina zikao ikao za mwenze na zikao zilio zansiju vantu ikomba kawaswamini mwenze wananyao walio wonsiju wasenda waita huwa wantu wengine mkini ambaduaminio ije yenyesa bantu wao kawashinda wafanya zibana wafanya zibana wasimanke mwaye na ikomba kawasifanya zibana dua liona zimwaye marhaba menji amtoto hafu barwani unike dakika nzima banga sina manyanyasi raia ya lo harma mikro ya wajanzaru ngowe akahaishia ukaya harunguziwa harma mada ya husuye dini akanza unesefikirahe ngamjonge jeifindi barwani holiho wangu ajitekeleza ushadari renge dakika nzima rimushilie akwanwa tekniki wa bawa za warongo Omar Miradi ngo dojo mniko mrongo Bismillah endelee. Salamu alaikum tawetiku. Wa alaikum assalam. Doctor Ibrahim Barwan ni Hussein Washington voilà la koduka repiti kisha bon heko video ndo kwa tuonana. Endelea mwale suala kwa kiwango juu kai hawakaitsa. Wantu kwanza nifanye masteri yangu kwezi ni Marhaba. Jibumbabi Dr. Barwan. Mweleze mbabi ukaya imeshelize 1974 à 75 la kufanya révolution de notre indépendance.
au kwa banda tara wa Silibanu wala rakawania falsafa ya uhuru suduwa irumao bumana ma siraka rakawania maana ya uhuru au kangi kuzisele tugwalo yako kwezi ema kaorenga independence hindi kabatudu shida ya ambiezo bueno halafu zitransforme warangu o generation data jerwa Sullivan bai en tant que docteur Barwan respect na rueleze bawana ngoleziwa welewe bandrasara wasuli akapte kamba hadithi ya mafundi imana zadi akamuwa imamu Hindi hadithi ala haju wangazije kwa Komori mwishenro ya disenu endelea haraka babu yakovira msirijua chujini na rehemu fundi twahiri na mlazi bajema bakajabenza zara suci azali aguya na sedadi conseil spécial wa chujini nane ma ambassadeur wala Arabie Saoudite waswala wa msirijua chuma on ne va pas se pédar wambi ça quoi ça parce que cette fois-ci on rigole pas usikwazali yako imamu sababu sisi aliyofanya usubutibu ndo azali imamu wa Hindi ala kwa zali halikuwa pouvoir hiyo hata kazi maimamu hata kazi toutes les institutions islamiques avec la complicité de l'Arabie Saoudite na les za kweli rasio bambana za kweli savika okwili ndio wake uruwa wanu de maatalam kangabo kusoma Arabie Saoudite ngabo wasoma Syria ngabo wasoma Libya ngabo wasoma Jibuti basi harume problemu hiyo marhaba ngarjo zili yao marhaba menji ngarjo zili yao ili ndio endelea haruma mpango wa Komori waishia shanga amjo rejei fundi Barwani kahu kutsawa jambo abantu laheri haune saukaya leda lao ngebidi wao watsanganyihe yebano mtsanganyiho ungo jujaje ndongo hindini ajufasikia idea umtsanganyiho unu ili wangu waendelee omara mtutsauto we manyanyasi harumada wao mshidia ili ndio endelea ho mpango wao fundi Barwani ngaono mrongo urambie namna ufikiriu umtsanganyiho ka uparwa ni banu le swala hilo tikausoma makalima banu yahe mwanamsho watu marismati le swala waludi saba nutsena yakaya uwenyile kafalinu uonda leo janibu nzima au janibu zinjata honda leo mavikiru kaya hena mzima dasi rawala watende rawala wakara wanwaliyo hena mzima ngena jukumu ya homsunsini wa hensila mafuvu yote sawa abo muhimu ya ushindarele wanao yamkaya ezilitsanganyao leo ani kabati swifa itoka uyonzi leo fikira panda mwana za ushida zilitsanganye lishinde rilongo ya jizima chaule yamba buju wengu twa banko bobo banu mnikujambaje ani amandu ware mazindu wa Komori leo yamkaya rijali ono babize habari za sharia shatwanziani ranguba la taba ni malaka urume mzwana ka urume mngazija rione mala wandu washwili haya rio yani haina razi hau ya utambaza umati wa Komori yindi yarewa hususan mamvikiru kaya ushida ondoshi ushida watsanganyie ngabo masuala madziru ya juzi sawa leo ikao mimi mshida nijisia mimi mwana maji mbe swali batina kangari vura na siasa amanda dunda hezembulio
Nusu ala ikawa miongoni mwezi masuala ikawa gajo shida sanganyo wa Komoro yakaya kamishia na ridiwaze emivurano yinu manake na urwashudisha bahari ngabo majaitano yalo muhimu ngabo wafao hawade wanjiwa harmwe dunia mwala Mwenyezi Mungu yinu ngabo tawo mrobo wonieze shufujar yezi shufujar hiyo itoka ulazima maja hiyo itanganywa Komoro harmwe myo hao yakaya juzi riwono wananyasi wala walwawa bana vumbowe njia zijaje namna je ndugu amadi zozi jiri kajishaza untanyo wa Komoro wabekana rjuhe redabi na rjuhe redabi aizo mamvike rukaya ye pamrukinu ndio nziro haku mananga jula zimu haina mzima dasi watanganye mata wabwanilie ya inu mamba awoja ule ya haki na wandu wa haki manake toto wandu jaula haki chaki lazima na wandu wa haki tena wakati fikira pada mwana za nyumeni lazima zila iye majimba ya zone sabu yakaya ezavira zibiri nayo manaini yani mengomine na ya uwaza inti yangamia tasi basuli banu haruma magombe ya mahu wa mandawan haruma magombe ya mahu wa mandawan warau hibu warau hitswa wafanya hizo wanzao yani ngasi haruma jangwa msiru ya laitani kuntu turaba wandu wa mwa hasratu wan najama iba mshishida ku haizo zebizino lazima sikemso muharmasi sibia roa kaya roa liyo roa jao yakaya ngelazimu ribajiri sisi rizamba rone yakasima gombe ama huu kanga lazima ribajilo mkayo kusudunga na hata nezama ngelazimu hizi kumasiwani hula irejewe nyiyo ende maranya watikemua daula shaba kimrumishi wa daula ili mtu kodafanya hazama daula wa mrumishi wa maranya ingiwa ndo kwa trafikira amandi hizo nziani mdu amaza ila juka ngufusu ngayo mazambani hatu kajuka inu kumvushi sidenu waha deni ziwaria za hae kajuka rwasuli bado haizo mafikiru kaya wano zenongo mtu nzirengamia ya zikunda wanreda wanu wadziro ngono mana wanu ejahazi shirabu tsainu ende hata isaibisha na banana bangare ndoraya ngonelewa Alimiti jurongo warana jereje hamwele vunyanya la masiwa ukomori watu ukauwana nkodo ganzo marikabu zendela hawani wanampanga ganzao turubabo na kalilaunu garambiondu wa siasa wabonjijua wastaghfiru warensi utahayezi waone ukaya banu imhuwa rumanti de maranya na wajidiwaze mbabina rijidiwaze Mamvikiri kai swala ilungilo zero kaljuringa wakati mwinji chakila zimweri bireo ili maudu basi jwandu amada wanu tena harumwensi ila nikawalawa lazimo ajabu mkali waonesi wayo izarashi hali waonesi washo ili owajao usijafanya ndogo amada zila tena Jozi yengo amini ukemishinzili yonge saidi yao ndongo jaji Eke karungo nimishinje kanta mamsanga wa urobe lauka na baraka iribe haka hapa dembabi ne mwande nenda ila ya hila lembanzi hata mzima waibaji hata labadi mahala rawa swidi wanu bonurjini iribe haka hapa no waridunga wanofungu hapa mtata masimu sema bwana no waridunga wanofungu aizo lazima kubaliane kama ngaramba habari zenu kartuzamba hanzara nzio tanzila katiba ni hanzara nzila gandura mbeze kweli basi ze kweli juvukishe makomoria watinizo wana waswidi leo rupia ngariteshe yao haruma ala Mwenyezi Mungu bunudi ruwasula majaraja kama naje mwanzo wa wala pitali ngomoka nsibiwa manayo mna hafe hizo siparu jile de hama dunia nti ambao kwa moriba haruma ala Mwenyezi Mungu nakubali hali hajimba swali ama ukaanza uyenjeze ndongo haruma yefaliki ya nyumeni ngoshio fundi barwani asisindia unesa ukaya yemishinzi uyongi ya urove yewe ngofikiri hindi haruma mada hii mimi kabla ya rahane janji yabo tikaanzani tiwono komantari ya hema na mshoa tu marisimati tikaanzani jemba byabo pisko
Banyensi hatu inunti special. Ikao ngio na nyifara kambili. Ikamrando na lebumba la hiyo nsi hatu. Kabli ya raha rejarenga uhuria wa hatu. Vaja yezi 75 ya aliswali hata 78. Bahimri kaangalia ye mahamili wa nusu ya yezi ya aliswali. Izo zafanyishi yabo ntijuu zitendea imahamengo mine na mitanu rangu siku yolwa ya tardir honde leo. Abunge unisaundo kwa hindringe unisauka rangu 78 hata leo kafabo liwali. Kafabo liwali. Abo tikanza ni monese mwanamsho wangu marisimati. Ya ukabanu ngabo option mbili ikauzurumishi harmanti. Ngabo dictature ikaundo rienshio rangu 78 hata leo. Ngabo dictature proletaria opando wa hangu. Hokami urenga kai dictature yarumishia 75 à 78, c'est la dictature prolétariat. Na hiyo yufayo wanadamu hauka e dictature ya 2 ans et demi prolétariat liswali ichongeza leo wa Komori ngwaona likoli ye mwana ajoenda kati ya somo ichongeza mrohazi kajaka ujihunda bure shawandu wapia wakaya harmaze hazi wakausimbuha ani yabonge ladimu mkomori yarumiliwa iyo bahira ngu 78 rija harmadaraja ya hesha duli domsampanyo rangu 78 hata bahaunurdini shesi wa shangazi jangi shona lisenzima ikawe rende hapa shelambuzi de lisesa di mametcheki nzuani la même chose fomboni la même chose ekaba la zemudiri ya zila kazjakaya ewana wa Komori le wa josomanda lo harmwe mabashe ya mne abondo banna kanzani wonese mwanamsho wangu marisimati yokaya rangu 78 hato johonda lewo yinu esheki nruvu hokayensi itambalia na vale mgazijambo kaa zetiha kazirondoleha bahowari tawalia rangu 78 hata leo zitiha kazinajurondeleha na wakubali kazitiha rirondo wezindu aji voilà rilimezindro aji mndajelewa rilimezindro aji voilà ekati ele wando izwa kautawa amdoreje abana ili rijeri bangarendao komisizoni ya mpango hatu namna rawadisa mkama waswili hata zaidi ya wangu jana na mengopukare mribunga uharma mpango huno amdoreje abana kahwishiliando fundi barwani ngonesukaya emishinzi yakati ngiyo mi ngoyeshimbana ngoidungo yengo aminukaya wajari sala ya huwa wa siasa ya ukaya yamba no wa siasa wa maze badazini ya utungezeke itanganywa komolike kutsurambua za bandondo tutsanganyia ungabo ndongoza nyumeni ya bidizi njia harma zembane na mnazilio Abdurrahman abana so deso asomans katkupe micro kiruka ya enda na zimbwana zike na kusudi wantu wangie ilazimu madhamana wa makungumanyo wa siasa wonsi yani wangie harmwa ingoma delo ndorongo amba mwenza ngoma kangia ngoma kairere yani wa Komoro wengi wasiji disamba basi vani mtamuru velene karso na madhamana wa kiambeli harma wantu mota tire lesonzo za para wananyasi wa daula haki wantu wasunungwa badwa wafika na ukamba tulazimu wakia manumano wanamu profito okazionu ni sherehi na huwenyesa yani estimunio na wona yani mastaha na hishma ya wantu wa siasa mathalan mauri
Yusuf Said komba sijua wae mtikomba alungu isiaseni yangu maha na maha ikakaria aendena mashababi waka wakufanya madamano yo haha ya tajelwa jiparamba kwa wengi, yani lazimu ikurajini pare wantu de Yusuf Said na wale wajue wakiembeli zintongo yodi ya handani apre wantu walishe wana kalkuli walemba mfano ndo vida lio, yani kwela arma tungo zini pia venza ma leader be yani lazimu lideri de woito komba sono na de harmas bana be wantu watkense mbavano kakula mtratsai kemba wae de ushefu au dalio umuhu harma zintongo zini Abdurrahmani tujadani namna tongo zento nam tujadani use suale namna ya wakati wa vumbwa ile suala la lideri na ile suala ile amle disangano na fundi Ibrahim Barwani kavutu ya njibu ebanu ye lideri yani uso wa kimwanadamu hunu ebanu daula ikansi hamwanadamu au ikansi hamishinzi tikazana be hamishinzi ya kisharia namna hiyo ebanu lideri fikira au mwanadamu wamesifikiri mba lideri usifande mtuika omba wae shujaa asingia yani mtuikaomba take na uju ilazimu ikemba ajue mba ilazimu arengedhwa mana za ukaya mba vantongo iko manziro mba stompara yani mathala ni nsorongwa mba wantu warongo mba hai vanu wantu wa siasa walishita Abdalla Abdu Hassani ikaomba wakasina baki plusi ijeke mbaenda atendea wantu wa siasa yani mana zasha zini isha Abdalla Abdu Hassani na wasalia na wadunga vavo komba Abdalla Abdu Hassan kasi umojordela kwa rongwa basana Abdalla Abdu Hassan tosparanzwa tospara mwali tospara gaziji donc yani waida arenga ushujaa wa hukia mbele wavo amina morongo i notion ya leaderini kasta ike mfano mtabaki harmo isano yanuje amade lontwarongo jovolo yes harmo patso yani ni kaito kirian lazima ikemba wantu wanu wajue mba raharma kwelu yezinziro lazimu wantu wa fronte na wantu wa mwekadili wantu ikao mba maraia watiti au ikomba wao wantu ikomba watambia au wanu waziparti mana risijua mba harma ziparti nyingi zinkomori zizo wantu wa wavavu yani mashujaa wao waziparti wavavu be watovenza wapare message clear wapare na wantu ikomba wasirenga ushujaa ya ukamba vanu riskabilia na ronti isija para mbade kombo na Musa na Daudu wa kiombeli ne madhamana wahuka kasono na misfikiri mba hiyo de na morongo wa notion leader vavo leader toje manifeste de wantu wanikomba watorenga usoni zbwana beti mtu ikomba mfano wetu wangiharumwa katiba wito au mtu atokensi tu amba leader usijo volomba fulani au fulani marhaba benji abongare ndao karibu na utimizi mpango wa hatu ngejobidi heni namna ujoka urenga mrongozi abaha yaende na ujimlisa ya makalima ngojibwe masuala fundi Barwani ya orakara huzisa sha mjuma yabo ngojojua utsanganye neze fikra jimla wa Johanzarame bangal dogire namna hiyo ili tutoa domo season moja marhaba ewa mamjua ambaye muktasar mufiji liho dizozambabo pia wanama na wanwanzi hao banu zi habari manama mono Rafat Ali Yusuf ngamono Jafar Abu Rayyan ngamono Abusi yani ndodanza angalie majadiliano ya leo yanu babu kalima lilayao ikongilo muhimu la ukangi lazima ndo abadili pia yani rawala kanejira lazima ndo kuza nyumeni imajajao ngawe ya haki hakungi lazima ndua yankulie mananga wakati suka na mivurano mimi ende hangu yafikira rangu hale tikaona kaya lazima ndo abadili pia lazima umkonti unwashi siasa makati ya mwisho yanu urohe pia wanreda mamishinji ya nyumeni ijoka na ubenufu na urahafu harumaze ijara za hazi zomonsi juwala ile jumba likila hema wakil baki waziri wa handa ikangu joka mweze amri za hema wakil wakil wajoka mweze amri za hema ranya wanrate urahafu mweze ijara mamwe na hula pia ujiwalo mula pia wadungwa mbio wanreda mamitihani ya urejeze mkomoro ya hisi kangu mtujuhae mwanamkanda wa mainda ya leze mkundo mtujuhae ya hisi kaya ya ntiyo ya hae imejaya ya zako ili yastahilwa yani kwesho ushahae maana hiyo ndio tungeza wandu majundi ya mada wanwaruma leo
watiparoreji harumwezi tena ejazini tiparoreji tena yonda ila yahe mndu yakaurongowa hamba ridungwa hata tujinie mngongwa mapahindu waremeji maremandevu jariju abade mahalara waswidi leo haizo mimi tio kamle haku nama waone sawa wenu vyao swali na bana nani masuala marafu yao dukaya lazima ujikomeri maruhe ribadilishon kade manon kade usawiri man leo nganzo sa nyumeni nganzo ndoko magbut katika lazima dunge fikira lazima fikira pada bana ziko jumasi wandu pia komtini mesharia mshinji sharia kidemfa ume wa hensida maana rendo anza ritunde ajimba isalingu zijuo abananga mzijuo pia yakaya heni yarenga ezi utone hakangulo au hali kabo japizo harumaye wa mangoma de system presidential wana haizo ngelazimu ondwani ku aminifu seranye kabano haba sisi warumishwe seranye kangara mbao kweli sisi katsari mazisabu ngono na utafadakati na kola msumari ngono ndele mru waundu jahazi kama taruma lazima reje haruma umkoti watu dane jatimisi kama ndogo muhimu dane jadi wazi yemjai haki mkomoro ngari mwambiao ukaka tufanya hasia iwaziri mzamani oui wamba madame Louis oui washwani madame Situ madame Situ tufanya hasia namna lasi d'accord asidia shui na nakubaliana ifiki kitazimire macho bado kana baraka mukado katengwe mbidi hamango jai yake lazima jai yake ngono izabari zadele agwa kuna ujomba kakaja urwana au rawa nakubaliana ema tabibu lazima mfanye hasia hanyu kuna kama ujo renga tabibu Islamu emisomo haya tudungana ndio ni dele agwa abekanga lazima ndicho spiri na u ile tunisuka au rawa wando mada wanu mabudu ketu lazima wakai nakubaliana bado kana baraka yakaya lazima haina wakati zake za binadamu jokomelwa yabwena ntimadasi jokomo ya lazima ilungumuhe mimi ule Abdalla Abdul Hassan amwene mna kurongo ukayanga bado kuika kasudungana sho binadamu wae amuhonti aju lanza fikira za hangu ukake lazima ngurani zara ke lazima yatolwa mazi harme hawazi ya usoni hahe na sindie makalimano mananga umuhimu nano ka Abdalla katina izia ufunga wangu katina kila uwe eba ni urongowo yeto da atolwa mazi owo wapa shwa mkazama ile gari iyo iraisurumo yabo mengoni mwao yamngara hu marhaba ngarjo reji ngarjo nika amtirizi dakika kabla la saa swali لو كانوا روانو ينفعوا مرومو وكجا برد بيريزو يكجو فانا نيري بيريزو وبهمدو بيريزو يجون سابو ارما يي ولا جولي وبغباني وكجا برو enda anu fedhehi haki ya shibina jamu yule muhimu walishiliao warelewe rai rewazi rewazi habari za ndani mwinyalawe ukoje birizo fana nairini ila joli imagobani Anto to shahidi mwanama Ibrahim Barwani samahani nika badala to shahidi narimike Haji Mbaye Swalihi yaendelee ndi Barwani ngojo timizo mpango harmali kalima nao shana rinaribire na Haji Mbaye rambie mimi ifikire hangu ndokava nu inu nyumba ya Jomoha na kanyumba isaisibonsi wandu kwa jukazale tiho rahandu wejandi somshinji ekao mshinji kao timwema nane ile tiho kalina mzingara abo wakati wa huja ngabondongo mbili likaulula handani ngela dimwe mkomori yeranja mkomori ya shinde ya tanabahi ya ukabanu ngene haki ya hahe ya utsahe shamladimu harumenti ya hahe yarambuwe
ukweli ka wabalia ejahazi jana kwa jaya swilisha obahanu ya ladhimu iwaswili abo yu ladhimu wandu watahe mlozi mrojina abo tikanzana boka geladhimu rende haru mabundo la nyumeni abo keja mawe ya hale yanu ngartingo joka ya tadini ni yafe no hokanga une place ya hawa harmwensi sha emishinziyo kaijara sulisha bahanu na wowo tindo wajubalia mishinzi ya nyumeni kao leongari waniliao hokasi torejei wa mnamadi sicho jorejei wa mnamadi hauke mifano ngeune sawa mwanama Ibrahim Barwani hazamba yavo amjonesa mfano mzima o wakati Mwenyezi Mungu namvukisha wa Ahmed Abdallah Sambi yarenge yesi bonurdi Sambi handi hafanya zinu zirida hiyo leo ya daula ya haki eske azali ajokange banu kajajokange banu ya mri ya rumaye zima hamfukara ya kamili harumale sanduku la mali la daula ye hansi zia realiziwi mengo shenda kajajoka leo hajange banu bahia mrenga mtepirizo abo maude johuja hamrenga banu harumale be alinu ilo kana humtapirizo kabano mtapirizo abo nabajiwanro jina wajufunye macho waone haki wanamze basi rijovuka hotimizi ngamrande homage mwanamsho hatu sabkia niwonese ni sintindia bondondo kai inwa alama yaonesa wofenya wahemadwa mana ngamjoni swami ile kaulu wofenya wahe lebeya la kisiasa nanda buyakanga sina mtushiri na ndaru mzazi yaza ya wana yaturwa hitwa yatuhiba yatufanya ndongo ikaut zones fundi mlikodi yarengwa yalaziwao lekafu bahasibabu hambangonzo daula ya haki vatiyo dhamana vatiyo chama la kisiasa washemeza waona haya ya ukabanu zitumbu mpaka ya ukauwa zadze ya mafundi waho wana ngwarengwa wetulwa prizo engenga mumrande homage armaleka lui marhaba benji Uthman Shahran hafanya hakanzi hayabo haunesa ukaya ya bashanai kana ubashatsena busondo jujua kauseli kalima wala namna nyundwa jukaya eza bashanai kasina ubashatsena Abdurrahman ngorengole kalima ilo namnaje eza bashanai kejabi dizibashetsena yengorengo ukaya umkonsia wangu wa kisiasa warenga ukaya ifali kiwa itendeza ukaya yeturnanti inu mpaka ninda banu ngeisaidia wao ngeza mbana zimu ya bashanai kana ubakijabidi ya bashetsena eza bashanai kijabidi zibashetsena ngo fikirije ya ili wende omisizoni mompango rijonika fundi barwani ndio optimizo ewa marhaba valena kotsani timidze mpavi kauli mwaninyasi Ibrahim Barwani akansorongo vamba azali koluka paro la prison be namna hutubi thufura ufanya azali ufanya harmwele kolia heka Maroc vantwar ngomba kaka para izi diploma namna lazim be wakati huo ikaomba mazarisho Maroc wa harman kondro na intini irongolo Sahara Occidentali komba azali vana jakubali ukayo ya Maroc nersijomba yote ya Maroc yo ya uhuri basi vwa wantu masahari wao ikaomba jeshi la Maroc ka waiwaua waka warenge yani maofisia wako forme wa mazali ya Sumani ambilo kanikauta upare diplomior turangalia mbao mdu jitihadi mdu ule simia umue azala muwa vole diploma bavor sijomba bon majari kia za komanda Faisal na Nasser ukae ordre azalia kanzuani ne telefona rongwa Faisal so ngujo yavo ai wasulia avo na mumtire mumuwe yani avo so uthubithu wakati daula hakito jozi communication so pia so parwana ziprevu so para inshallah bento nakota ni timide tena azali badekao
tajiri kaparo na magobani be wakatakie habari amba magoba ya Moroni wantu wasinyawa na vani zitongozini mantini wakati wa serikali za vira ya kililu ya sambi zini pia za avira hoho i mushkilunu kantu kakonya harma bute ya falaska na sashe wai ani watia madzi ndumshera mrume wavonsi mnana koli mwanamsho atu sabikia na wana shwasalia be ini sasa uri kusudi yani notion torture na vavo zonako tanisti midia mwana ma Ibrahim Barwani do wenye sa ukazaliwa ewa wakatakia zintongozini wakati vale Ahmed Barwani aretewa amba hinda boka avo Ahmed Barwani ngufikiruka kaba ila Moroni kano pashio moto yangu jo pashio moto vamujana ana nyasi yani ini namna ya huka amba udhulumifu maana sishwa kavasi ntongo udhulumifu yani ntongo ikomba nyama na mwanadamu yani i difference ya hujua mbavani mwanadamu tinao shinyama tindo kaba shinyama shonyawa vonti shapara be mwanadamu kanastara batajilisho sha mbeli shimdungu atata zevanu yana adzamevo atowe shosha mbeli uzdise shosha nyuma mtu shindo shibata wenge oshoni vavo itenye mbazali ajua mbaini namna ya udhulumifu mtu ukamba wa harma selu ilivulio wantu 30 mengo biraru ikaomba utuweze nguo mbele za wananyaho watiti na antu wahu unye harma sio na uvushe ulawe wantu ikiomba wasilala pia wale yana zala sijue ntongoyo na yini tile pesa deza tomanki ya hu repare stunguzini au organisation sunungamba mfano arwa kuna nambia de ambassade de France arwa jete toilette mananti ni vanwa para mpesa waifanya processa mafiti au waifanya zindizini par exemple ikeja zimpesa zinza detourne wa yani za buzdula mahakama taubedilaha karetewa amba wakotaha wajifanye ziprocessini za violi na zini washindwa para pesa wa srenove par exemple centre ya Nzwani fanywa reportage prison ya Nzwani na prison ya Nzwani tikiamba vazo harma cellule matini vani cellule zangajan sadiri ini wasifanya kusudi rangwazali ata ministre de la justice na wanu wasifanya kusudi maana ini namna ya ukawajiviwe waone wakumorwa dhulumishihe yanuri iswafanya plaisir wamo kihalini bantu walu wasinyawa wasipashe moto urialo ntwarongo wabeha haujibu swala lao mwanama Nurdin wami sifikiri amba muhimu avasani wantu kalazimu wake harma namna za yani rija harma wakati komba ilazimu ufisadinu ushindihe wavu wantu wasiingia harma namna za teori yani na hujua mafano ivide to kire auringie harma yani deba za imeso bevani deba actualite de shinde rimtowe mtuunu yani na vavo idama wantu watso shinda wa mtowe do watso shinda waje harma mkonti kaomba wa Komoro wakatovo do watso juao mnaje jerensh be objectif do kamba mtuuna lawe namna kofikiri makweli ntongoele sikara ivana na dele mana ramovana madele ordele ya 23 November watu wachongo basi tuwe 23 November hivi remfanya hindi mshini mfanya ntini bavo ilazimu rijue mba yani kakula siku meso yo iko jaradani kakula siku rijue mabani zintongorto shindo rifanye ntini atashinde rimtoe mtunu ned wantu hula mwa Komoro wantu wakeva moja pia washinde yani zinguvu zatu pia zishinde zimshinde harma masi wa yonti ya Komorishal aberemana banati somo makalima ikaunga mjonika Barwani ajendi harumu msizoni shati somo makalima ya mwana mshawatu kunge harumaze mwada zinu haku ujula hele zina na Salma Sabah Edin hamba makalima ikao humkinishiyanga jota balbala shanga miyaboni nishia namna nyinyi mfikiri hamba ukaya karsu wanilie tulnati shakarsu karsu ya ani kanjai haraya karsu wanilie tulnati shakarjai haraya johanza harme makalima ya mwiso yao fundi Barwani urambie ukaya de suala la kaya baada kaya
rireme ezi ufujani neze tabia nziro zijiriwa hata maprisonnier wenda wa ulawa show shiru hao usoni mwanusu ya hao Abdalla aba wanzari timbuwe yewewe ngo timizije makalima yao ndio waenda na uzimpa ewa abo mtu kujurenga yabo mwanamshu hatu mwanashi wangu mwanamshu wangu Salma Sabahuddin manayo miongoni mwa wani haku armae bwana ya republic ya jaula haki yani wandu waelewane bismillah mashallah za fikra zae yo wanyisadeni wananya wahemasiwa mwana masiwa ina hushun yo hanzo wananya shangi lazima likubaliane ndongo nzima ya ukaya ile swala juzi sao leo ngilo muhimu tibuka mkomori wale swala ngazi jangu rumo haumkomori wale si wala mwalingu rumo haumkomori wale si wala nzuani ngurumo de urumo ndo yabudi mala roko kano mushkili ndono mushkili dami nona mapia ya ukabano ya tiruma tiparoruma mkomori kada wano pia haunusia huwa nyanyu wanu abira wanu pia ndo kana baraka wale hapa nalikubaliane wanizi joma toni jajanze ngomdo kana baraka habala hembanzi rilanda viri la boboni imajirire ho amsinzango ile pazila dongo lipasuha ngena mturnika zemba iraone so ana tazemba ikaziti namna waruma abo sarelewan yakaya ngelazimu ritahe namna jezi habari jondo masiwani nro yani beshi mjeni hajari ngurumondo wakomongo jukubali ikamondo lepete loziri wa windi ni ejeraje waonda leo amjojo zingara kitu kama ngazi jao mzwani na bukato desandro nakubaliana yeso la kalisema mzwani kalisema mgazije kalisema mwali ilo hamwe namna ya desansi ya boba nakubaliana yaani bana balo mushkili manani kiwa katukamilisha zido manaza hahi ngutorenga hajinika harenge wala wafaume hawaua iza azali leunga zono ni sawa azali akolazima kejini mdumishi wa daula hakawa nguo wenye daula ndio wala maranya nono hajini kwa faume hata kabar aizo yako mle hako cha do ambokaya lazimu rankuli masiku ya leo za habari zinu mbulio kwa prison sijodi wazele swala la risanganya bali maana hiyo muhimu za habari zinu shanshiwa ni wakomo harumaze paza sauti za hao wamanga wambao rezo ngono ndo onese da wabi wa ulwa mwezi ino ngono zembulio namna je namna jongo tu tsanga olona habari ya zembulio na ndio muhimu wangu jue ando via uwa akomanda wembo bi we mbadamaji Ramadhani ndi mwanae Lukman zabari pia lazima wangu afanyile junduo tuna msafa zabari zinzene siwa harume masanduku ya hanyano no maana lazima wakomori leo ina mzima dashia kome ya maruhe karugwa madizo kasitari mwe dunia rongwa madizo ya dunia wazilani wanu kana ujo kasiche harme dunia ya komor yenga mwe dunia sha dunia kitarme komor kana ujo uisha harma panga aizo lazima haina taratibu ya uwana na fikira wandu zangu nzoni amba fikira mbovu nono wangu nizo wangu jue mahala governor salami yalio manani ni afungwa ngulo hindi namna kitu kauroha ejewa ikaziwa tena fundi barua nike swala nzima ni lini hunike urudi urenge ujoto timizi baba ngartimiziu ngabo mwanyanyasi Sidin Mafu ikaungi harmaze bwana zinvahe yeye hakubia ukahamba kayange bidwango wa mu system shai haya bada mna nyumbaji havumbale kalima na confederation yewe yeso le dalaula wa juli behahindi kutoka nzo wanwa badi bano sijisida mina he Shamsudin uli mwana ma ban reka confederation makalima aba hayako wangazija manga mjijengaho nuanzuani nganyina uzima umuhimango daula wo ibanga mjokande sanro bana nganza uri kubaliani ukaleso ala juzi sara ngongwa na wahe komoro matia luzi sayao uhonda leo zima bahi namnaje wakomoro jonde sanro wajuka madhamana wajuka una maana wa daula yani ngwananyile ngwanaganza makabera imawazu haonga mafubi kwa tina upezwa matumano kwa tina tematso
nakubaliane bano confederation makalima shimanga namna je yeranya mzuani ye muhafidwa he wilaya hajwende sando yate urahafu yate tulo mumru yeranya mzuani astahilo yeranya mgazu jastahilo ye mwale astahilo aba dimala bolle suala shatuka we mgazija we no yichi do halo yo ngono bali manale uonga suma bareni manale uongo ivasi roho dabukazi habari kazi dasingarwa yani shinu shamba stuna mtundi na ina shamba stuna mtundi bwana ma shwenda jaba shwenda ja unde komori ya leo ya iyo kauzi mihatu tsale bana ariyan wono bana kabature mumzwani kabature mungazija bana katungujire mawasi kabature bwana ma karjihada yao utangani hukumu marhaba benji fundi barwani ngari timiziwa mpango he namna hiyo mka zaidi ya wangu jana na mengo minane huu njiwa hadi mwaka udunga wa mpango hunu mishema talazuzi ya huwa nyanyasira wapara randi fundi Ibrahim Barwani Hajimba Iswalihi na Abdurrahman Abana o ambesho marhaba wangu ikao wazingare tekniki ranzi Omar Miralino wanyanya wakasaidia mpango hunu watsaha he namna hiyo rizio mpango hatu mautiale jimbo na ukutuzi timwanzani la heziwa ni Zainaba abo he namna hiyo na rishilele jimbo hilo na sirendare rebaya o mpango semina tabu za kiteknike amremo gano Je m'appelle Camille et je suis support lead. On l'emmène là-bas. Ibanu karijala mafae mema Bitingwa usukumulwa relelema Njaru manihima Ukutuzitima ishari reneha maduluma Ibanu karijala mafae mema Bitingwa usukumulwa relelema Nijaru mwamihima ukutuzitima ishari reneha maduluma Hoya maikumahiga uha Rijomesa uha Mtorariwa Ubisa odaha Komorikari la mha Mtorariwa Ubisa odaha Komorikari la mha Zinda zine mashawiri pia zirewa Bahato aene sao he dunia Otiri watorea Tabu hazidienea Komori lendelea Zinda zine mashawiri pia zirewa Bahato aene sao he dunia Otiri watorea Tabu hazidienea Komori lendelea Hoya maingu maiga uha Rijo besta uha Mzorariwa Wabisa odaha Komorikari la mha Mzorariwa Wabisa odaha Komorikari la mha Mazetoni warinjia Nakundu tuchoa Masiwaya tumale Mazetoni warinjia Nakundu tuchoa Masiwaya tumale Ukutuzi matani Jenge hawazani Usilamu konyo nzima Ukutuzi matani Jenge hawazani Usilamu konyo nzima
Mazetoni waritia Tokondo tucho Masiwaya hatimane Mazetoni waritia Tokondo tucho Masiwaya hatimane Ukutozi timatani Rijege hawazani Usilamu konozino Ukutozi timatani Rijege hawazani Usilamu konozino namna hiyo. Marhaba menjini wangu baridunga hatabani ngari jungo dana wakati wa saya. Marhaba 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 Omari ngojo mpango dingo. Marhaba.